दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तपेदिक के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में मुल्क में निज़ाम सेहत बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। सनत और पैदावार के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत ने रमज़ान पैकेज में 12.5 अरब रुपए तक का इजाफा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने एक पुरअमन और मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी निज़ाम के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज के हाथों इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई हैं। गज़ा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी की तंजीम नौ का ऐलान कर दिया है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हर घड़ी और हर मौके पर फ़ख्र से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज एक ट्वीट में उन्होंने सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन अब्दुल अजीज़ के साथ अपनी मुलाकात को याद किया, जो इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी थे। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी रहनुमा से मुलाकात पर इज़हार मुसर्रत करते हुए कहा है कि उन्होंने सऊदी फरमारवा और वली अहद के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। शहबाज शरीफ ने कहा, उन्होंने सऊदी वज़ीर दिफा को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ मिलने पर उन्हें मुबारकबाद भी दी, जो उन्हें पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से सऊदी वज़ीर की गरां कदर खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेहत की देखभाल के निज़ाम को मजबूत बनाने और मयारी तशख़ीस और इलाज तक रसाई बढ़ाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। आज तपेदिक के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि तपेदिक सेहत का एक अहम आलमी चैलेंज है और इससे बचाव और कंट्रोल के इक़दाम के बारे में आगाही पैदा करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने इस बीमारी से निमटने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स और पॉलिसियाँ नाफिज की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सेहत के आलमी एजेंडे में टीबी के खात्मे को तरजीह देने और दुनिया से टीबी का सफाया करने के लिए वसाइल मुख्तस करने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सेहत की मयारी खिदमात तक रसाई हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी है और जिस तरह वो इस मकसद के लिए कोशां है, उसमें निजी शोबे और आलमी शराकत दारों का किरदार काबिल तारीफ़ है। उन्होंने मुल्क में सेहत की देखभाल के निज़ाम को बेहतर बनाने के इक़दामात की हिमायत करने के अज़्म का इज़हार किया और तमाम शराकत दारों, तंजीमों और सेहत की देखभाल के पेशा वराना अफराद पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान से टीबी के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने तपेदिक से लड़ने वाले तमाम पुरअज़्म अफराद की खिदमात को सराहा। सनत और पैदावार के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि हुकूमत रमज़ान मुबारक के महीने में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने आज लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की दानिशमंदाना क़यादत में आवाम की खिदमत की जा रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के फ़ंड में 12.5 अरब रुपए तक का इजाफा कर दिया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल पाकिस्तान के ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए सरसब्ज़ पाकिस्तान इक़दाम के ज़रिए अमली इक़दामात कर रही है। इस सिलसिले में ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फसल की पैदावार बेहतर बनाने, मज़दूरों के औकात कार कम करने और खादों और आबपाशी के अमल के मौसर इंतज़ाम को यकीनी बनाने के लिए मयारी ज़राअत का तरीक़ा मुतारिफ़ कराया जा रहा है। सरसब्ज़ पाकिस्तान इक़दाम का मकसद ग़ज़ाई क़िल्लत का ख़ात्मा, खुराक की दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफ़ा करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दुनिया भर समेत पाकिस्तान की मसीही बरादरी को उनके मजहबी त्यौहार पाम संडे की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में मसीही बहनों और भाइयों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इस अहद की तौसीक की है कि वो अपने बानी के विजन का जज्बा लेकर एक पुरअमन और मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी निज़ाम के लिए काम करता रहेगा। इस अज़्म का इज़हार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से न्यूयॉर्क में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे बानियों के विजन और उनकी जमहूरी जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर गैर ममालिक के ज़ेर कब्ज़ा लोगों,
خصوصاً جموں و کشمیر اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت سمیت تمام انسانی حقوق کے لیے مستحکم آواز بلند کرتا رہے گا۔ اس موقع پر آج کے دن کے حوالے سے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھے گئے۔ پاک فوج نے یوم پاکستان کے موقع پر شمالی اور جنوبی وزیرستان میں کئی تقریبات کا انعقاد کیا۔ جشن کا آغاز میران شاہ، شیوا، سپن ووم، شوال رزمک اور ہڑ کمر سمیت مختلف علاقوں میں پرچم کشائی کی تقریب سے ہوا۔ تقریب کے شرکاء نے بانیان وطن کی انتھک کاوشوں اور شہداء کی قربانیوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کینیڈا میں یوم پاکستان روایتی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس حوالے سے اوٹوا، ٹورنٹو اور مونٹریال کی ہائی کمیشن اور کونسل خانوں میں تقاریب منعقد ہوئیں۔ کینیڈا میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر ظہیر جنجوعہ نے قومی ترانے کی دھن پر قومی پرچم لہرایا۔ اس تقریب میں پاکستانیوں اور کینیڈا کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ رکن پارلیمنٹ یاسر نقوی نے بھی شرکت کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مودی کی ہندوتوا بھارتی حکومت کی جانب سے اگست 2019 میں خطے کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے بعد بھارتی فوج کے مظالم سنگین صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ یہ بات آج کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے انسانی حقوق کی مجموعی خلاف ورزیوں اور مظلوموں کی عزت کی بحالی کے لیے منائے جانے والے عالمی دن کے موقع پر جاری کردہ رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں خبردار کرنے کے باوجود بھارتی فوج روزانہ کی بنیاد پر گھروں پر چھاپوں اور نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران ظالمانہ طریقے سے کشمیریوں کو گرفتار اور تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں جنوری 1979 سے اب تک تقریباً 96,292 افراد بھارتی فوج کی گولیوں کا نشانہ بنے ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 84 فلسطینی شہید اور 106 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں کم از کم 32,226 فلسطینی شہید اور 74,518 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے قومی سلیکشن کمیٹی کی اثر نو تشکیل کا اعلان کر دیا ہے۔ آج لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نئی تشکیل ہونے والی کمیٹی 7 ارکان پر مشتمل ہوگی اور اس کا کوئی چیئرمین تعینات نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سلیکشن کمیٹی میں شامل 7 ارکان کو فیصلہ سازی کا یکساں اختیار ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بھی سلیکشن کمیٹی کا ممبر ہوگا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک اور جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ گلگت بلتستان، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 33، پشاور 30، کوئٹہ 22، گلگت 23، مری 16، منصفاباد 26، سری نگر 21، جموں 31 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تبریک کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں ملک میں نظام صحت بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صنعت اور پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے رمضان پیکیج میں 12.5 ارب روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے ایک پرامن اور مستحکم بین الاقوامی نظام کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی سلیکشن کمیٹی کی تنظیم نو کا اعلان کر دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ریڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔